Policija dolazi na vrata vile Deviroglu i traže izjavu od svih ukućana. Policajac prvo želi da razgovara sa Bejzom, jer je ona navodno majka deteta. Bejza govori da je sinoć otišla kod svog oca, jer ga je poželjela. Policajac nakon toga pita Džihana da li je on bio kući. Džihan govori da je izašao da udahne malo vazduha, ali mu se automobil pokvario i da može dati sve dokaze vezane za to. Kada se vrati u vilu, video je da nema deteta. Fadime govori da je ona prva vidjela da je beba nestala, a Džihan se tada seti da je neko sinoć bio u dvorištu i da je video samo senku. Policija nakon toga izlazi, govoreći da će ih obavestiti ako bude nekog pomaka. Hančer pita jednog policajca kakva je situacija, a on govori da je sinoć neko bio u dvorištu, ali da ne znaju ko je to, te da ta osoba može biti osumnjičena. Hančer se odmah seti Jonče. Ona odlazi u svoju kuću i prenosi to Melihu i Sili da je sinoć Jonča bila ovdje sa velikom crnom torbom i da je tražila novac, ali također navela da Hančer nikome ne govori da je ona tu. Hančer nakon toga odlučuje da ode u vilu i objasni sve što se desilo. Svi ukućani se skupljaju kako bi vidjeli šta Hančer želi da kaže. Ona govori da je sinoć Jonča bila kod nje i da je tražila Bejzu. Bejza i Nusret su šokirani nakon što ovo čuju i Bejza počinje da viče na Hančer kako ona opet laže. Hančer opisuje da je Jonča imala crnu torbu, a Fadime govori da takvu torbu ima i Bejza, te da je sigurno uzela Bejzinu torbu i otišla sa bebom. Bejza opet poludi nakon što čuje ove reči, a Hančer je tada pita zašto se tako ponaša kada želi da joj pomogne da nađe svoje dete. Hančer izlazi iz vile, a Džihan naređuje Fadime da provjeri da li je ta torba još uvijek u Bejzinoj sobi. Nešto kasnije, dok Bejza, Nusret i Mukader pričaju u sobi, Gusum dolazi i govori da je došla policija i da traži Bejzu. Policija privodi Bejzu u stanicu, a ona tamo ugleda Džihana, Hančer i Engina. Džihan je podneo prijavu protiv Bejze i uveren je da je ona ukrala svoje dete kako bi spriječila DNK analizu. Bejza odlazi u pritvor jer je govorila svakakve reči pred komesarom. Tada ulazi Nusret koji želi da se sukobi sa Džihanom, ali i on biva odveden u pritvor. Mukader razmišlja o čemu je pričala sa Derijom pre neki dan i sada shvata da je Jonča ta koja je rekla sve Deriji i njih dve su skovale plan da uzmu novac od Mukader. Ona odmah odlučuje da ode na Derijina vrata dok su svi u policijskoj stanici. Derija se uplaši nakon što vidi Mukader ispred sebe, ali tada Mukader ulazi u kuću i govori Deriji da će pronaći Jonču u što kraćem roku, inače će morati spakovati kofere i otići sa njom iz ovog mesta dok ih ne pronađu. Nakon izlaska iz policijske stanice, Džihan pita Engina da odveze Hančer kući i otkaže sastanak koji je imao zakazano jer hoće da udahne malo vazduha nakon svega. Džihan odlazi, a Hančer govori Enginu da će i ona otići malo da se prošeta. Džihan sedi na klupi sa pogledom na more i razmišlja o svemu što se dešava. U jednom trenutku pored njega seda Hančer, koja govori Džihanu da joj je žao kroz šta prolazi i da je spremna da uradi sve kako bi mu pomogla da pronađe dete. Džihan tada pita Hančer kako bi se ona osjećala da se ovo desi njenom detetu. Hančer plače govoreći da bi sve uradila da pronađe svoje dete, a Džihan joj tada briše suze, govoreći da sada sve prepuste sudbini. Džihan se vraća u vilu i prvo sreće Fadime koja plače, govoreći Džihanu da ona nije kriva za to što se desilo i uvijek je bila pored bebe. Džihan joj govori da ona nije kriva za ovo. Džihan tada pita Sinem gdje je Mukader, jer će se sigurno zabrinuti nakon što čuje šta se desilo sa Bejzom. Sinem mu govori da je izašla negde čim su svi otišli u policijsku stanicu. Da li će Džihan saznati šta Mukader sprema? Hančer odlazi u svoju kuću i prenosi Melihu šta se sve desilo. Melih govori da je uskoro kraj ovom putu i da će sve biti u redu. Hančer mu govori da joj je danas malo falilo da sve kaže Džihanu u lice, ali ipak je odustala od toga. Melih govori da on od početka bio za to da Džihan zna istinu. Derija odlazi u Tajarovu kuću jer zna da se Jonča tamo krije. Tajara nema već neko vreme, a Derija prenosi Jonči sve što joj je Mukader rekla. Ona govori da bi bilo najbolje da se Jonča preda policiji i vrati dete Džihanu,
a on će znati šta dalje da uradi. Derja također donosi nešto novca Jonči, da ne spominje nju nikome. Mukader dolazi u posjetu Nusretu i Bejzi u pritvor. Bejza je moli da ih izvuče odavde, ali Mukader smireno govori da nije došla to da uradi, jer ona nema takvu moć. Mukader govori Nusretu da može sve ispričati Džihanu, jer će njoj više verovati nego Nusretu. Nusret tada spominje jednu temu koju čak ni Bejza ne zna. On govori da će otkriti nekoga iz njene prošlosti ko može promijeniti cijelu situaciju samo ako se bude igrala sa Nusretom. Mukader mu govori da ako želi sebe da upropasti, neka to uradi. Na šta Mukader tačno misli? Nakon toga, Jonča zove Hančer hitno da dođe sa Džihanom, jer želi nešto da im kaže. Hančer ulazi u vilu i unutra vidi Mukader i Fadime. Hančer govori da hitno mora pričati sa Džihanom, a on se u tom trenutku pojavljuje i pita šta se desilo. Hančer govori pred svima da je Jonča zvala i hitno želi da se vidi sa Hančer i Džihanom. Džihan i Hančer odlaze na određenu adresu, ali tamo nema nikoga. Oni od slučajnih prolaznika čuju da se jedna žena popela sa detetom na zgradu. Džihan i Hančer odmah idu za njima i vide Jonču na zgradi. Ona govori da niko ne prilazi, a Džihan zamoli policajce da popričaju sa njom, jer su malopre imali poziv od te žene. Njih dvoje odlaze do Jonče i pokušavaju da je ubede da ne učini to, ali tada Jonča govori da je beba njena. Policajac koristi priliku i spasi Jonču, ali je privode u policiju. Džihan i Hančer također odlaze u policijsku stanicu i slušaju Jončinu priču kroz šta je sve prošla. Engin prenosi Mukader šta se desilo i da su našli Gurura. Mukader nije srećna što se to desilo i ona već sklapa novi plan kako bi zaštitila sebe prvenstveno, ali ko je pozvao policiju i prijavio Jonču? Vidimo situaciju gdje Sinem vidi Mineinu kasicu, ali Mine uzima tu kasu i kreće napolje. Sinem želi da je sustigne kako bi vidjela o čemu se radi, ali tada Mine ispada kasica i pismo u njoj. Sinem uzima papir i čita šta joj je Melih napisao. Mine se uplaši da Sinem nije ljuta na nju, ali tada je Sinem zagrli i počne da plače, govoreći da je Sinem sve upropastila. Džihanu u jednom trenutku bude muka i izlazi napolje, a Engin ih čeka u čekaonici. Policija govori da će i Jonča i Bejza raditi test majčinstva nad Gururom i da će se tako utvrditi istina. Policajac odvodi Bejzu iz pritvora u bolnicu kako bi uradila test, ali da li će ovaj put sve proći po planu? Džihan odlazi sa Gururom kako bi dao sve što je potrebno na DNK analizu. Engin i Hančer ostaju u čekaonici, ali tu im se pridruže Sila, koja je došla sa svim potrebnim za bebu, ako bude trebala pomoć. Engin govori da je Mukader zvučala nezainteresovano, pa čak nije ni došla da prisustvuje ovom testiranju. Sila onda govori jednu stvar, a to je da je Mukader onda možda u toj igri. Engin i Hančer se pogledaju i počinju da sumnjaju na Mukader. Ubrzo se pojavljuje Bejza, koja govori Džihanu, koji je tek izašao sa Gururom, da će se uželeti svog deteta kada vidi da je ona majka. Bejza ulazi unutra kako bi dala sve potrebno za DNK analizu i razmišlja o tome kako sva istina izlazi na vidjelo, a sljedeće je to da će okriviti za Jaseminin gubitak života. Da li će se napokon utvrditi da Bejza nije Gururova majka?